Okay mga kasimanwasan ka magagko nga organisasyon yakada sa Banwa ita numan siya rong ginransak ita record nga uwa pa makilan-an nga ra nga mga suspect kung siina 3 ka kwarto no sa sugod kara rong ginpangsamad rong record nga sa gaming no sa may apertahan aga ginpang hook-up nanda rong mga doorknob kara aga ginpang wasag no mga gamit sa sugod ita kwarto ginpang ukay gid nandara aga may una karon nga mga basag-basag nga mga sagaming no nga maghalin sa mga pertahan ita record nga kwarto sa nasambitan nga organisasyon. So yaman ro aton karang nga katapo it kapulisan haya nahuwat-huwat naton haya nagaimbestigar pasanda makaron nga pang orason aga ko sa siin nga ni nakita man niya kara sa area ro mga gunting no nga posible nga gingamit nanda sa pagransak no sa raya karon nga nasambitan nga ra nga organisasyon. Aga suno man sa aton karang nga kapulisan ay kabiin no mga alas 11 pasado ay may anda nga ni karang nga mga nakit-an nga mga minor de edad no nga ginigagas nga ninandara kagabi ikay curfew hour mga kasimanwa. So doon para sa bato nga ginasayuran makaron aton karang nga kapulisan kung rurato baga nga mga minor de edad nga to rong iya maghalin kagabi mga kasimanwa. So raya karon insidente na panuhan ita record nga asang ka seminary teacher no mga 5:30 to 5:45 kaina nga aga-aga mga kasimanwa. So makaron huwat-huwaton lang gid naton dugang pagid nga update no agarong magagawa nga investigasyon it aton karang anuman siya municipal police station angot sa record nga insidente ita panakawan iya karon sa sangka magagko nga organisasyon sa Banwa it numan siya mga kasimanwa. So man ako si Jeneline Ganot, Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko.